हेलो एंड वेलकम टू मिशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। जम्मू कश्मीर के जॉब अपडेट्स में आज का इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल के आई है। टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से एडवर्टीजमेंट निकल के आए हैं। जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रिक्रूटमेंट रैलीज मुनक्कद कर रही है टेरिटोरियल आर्मी, जहां पे सोल्जर्स क्लर्क्स के अलावा कुछ और वैकेंसीज फिलअप करना है। ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू और कश्मीर के अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पोस्ट्स हैं। 10th 12th या 8th पास जो है यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। कौन से पोस्ट्स हैं, कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे इन रिक्रूटमेंट रैलीज में आप हिस्सा लेंगे, कब ये रिक्रूटमेंट रैलीज हो रही हैं, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए, कैसे आप इन रैलीज में हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप इन रैलीज में जाएंगे, तो कैसे आपकी सिलेक्शन हो सकती है इन पोस्ट्स के लिए, तो ये सारी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के इन रिलीज रिक्रूटमेंट रैलीज में इंटरेस्टेड हैं, साथ साथ में आप या इनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वीडियो में सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बीच में स्किप न करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे छूट न जाए। मैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके आपको चलूंगा जहां से हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप जॉब की तलाश में है अभी तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब रिलेटेड अपडेट्स को रोजाना हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि कोई भी जॉब रिलेटेड वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी की 263 वैकेंसीज है, सोल्जर शेफ की 13 वैकेंसी है, सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर की 2 वैकेंसी है, सोल्जर आर्टिजन की 1 वैकेंसी है, सोल्जर ड्रेसर की 6 वैकेंसीज है, सोल्जर वॉशरमैन की 5 वैकेंसीज है, इसी तरह क्लर्क कैडर में 5 वैकेंसी है, मेस के लिए 1 वैकेंसी है, सिटी वार्ड के लिए 1 वैकेंसी है, आर्टिजन वुड वर्क के लिए 1 वैकेंसी है, सोल्जर हाउस कीपिंग के लिए 6 वैकेंसीज है। इसी तरह 173 इंजीनियरिंग रेजिमेंट टेरिटोरियल आर्मी में क्लरिकल कैडर की 2 वैकेंसी है। तो इन सारे पोस्ट्स को फिलअप करने के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली बताया गया है। तो पहले आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफ 161 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी जैकलाई। रिक्रूटमेंट रैली मुनक्कद कर रही है गांठ मुल्ला में, बारामुल्ला के पास, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक। अब 11 नवंबर से 17 नवंबर तक ये जो एक हफ्ते की ये रिक्रूटमेंट रैलीज चलेंगी, यहाँ पे आप किस किस डेट पे कैसे कैसे आप जाएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप नोट करें, 11 और 12 नवंबर सिर्फ बारामूला के लिए रखा गया। बारामूला के जितने भी तहसील हैं वहाँ के कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा ले सकते हैं। 13 नवंबर को गांधरबल और बडगाम के लिए रखा गया है। 14 नवंबर को कुपवारा एंड बांडीपोरा के लिए रखा गया है, ये जनरल सोल्जर्स के लिए है। इसी तरह आप देखेंगे 15 नवंबर के लिए क्लर्क्स एंड ट्रेड्समैन के लिए, तो वो जनरल सोल्जर्स के लिए है। क्लर्क्स और ट्रेड्समैन के लिए अक्रॉस यूटी, यानी तमाम जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स क्लर्कल और ट्रेड्समैन के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो 15 तारीख को आ सकते हैं। 16 नवंबर को रिसर्च डे है, 17 नवंबर को भी रिसर्च डे है फॉर कंडक्टिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो मैंने पोस्ट्स आपको बताए हैं, ये कुछ सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए भी पोस्ट्स है और क्लरिकल कैडर के भी पोस्ट्स है, इसके अलावा ट्रेड्समैन के लिए भी पोस्ट्स है। तो एक रिक्रूटमेंट रैली जो है गांठ मुल्ला बारामुल्ला में होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है, बारामुल्ला, गांधरबल, बडगाम, कुपवारा, कब कब यहाँ पे आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन को जब हम मजीद देख लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताई गई है इसी रिक्रूटमेंट रैली में, तो आप यहाँ पे नोट करें। सबसे पहली बात यहाँ पे 8 नवंबर को भी एक 160 इन्फिल्ट्रेशन बटालियन जो है, यहाँ पे 8 नवंबर से 20 नवंबर तक एक और रिक्रूटमेंट रैली होने वाली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नवंबर जो है लालपुरा, मच्छल, कैरन, अजस और कुपवारा के कैंडिडेट जा सकते हैं। 9 नवंबर के लिए हंदवारा, कलामाबाद और सुंबल के कैंडिडेट जा सकते हैं। 10 नवंबर में करना, लोलाब, जचलडारा, रहमत और गाजियाबाद के लिए। 11 नवंबर के लिए लंगेट, द्रगमुला, हाजन एंड बांडीपोरा के कैंडिडेट जा सकते हैं। 12 नवंबर के लिए क्रालपोरा, त्रेहगाम और विलगाम के कैंडिडेट जा सकते हैं। 13 नवंबर गुरेज, तुलेल और आलूसा के लिए रखा गया है। 14 नवंबर के लिए ट्रेड्समैन, क्लर्क्स, लेकिन अक्रॉस यूटी, अब जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कैद नहीं है, आप किसी भी जगह से हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये रैली कब रखी गई है, यह रैली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एडवांस लॉन्चिंग ग्राउंड पंजगाम में जो है, तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट रैली होगी।
تو اس ریکروٹمنٹ ریلی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کن کے لیے آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے. سولیجر جنرل ڈیوٹی 278 ویکینسیز, کلیریکل کی 3 ویکینسیز, سولیجر شیف کی 15 ویکینسیز, سولیجر کوک میس کی 1 ویکینسی, سولیجر اسپیشل کی 1 ویکینسی, اکوپمنٹ ریپیئر کی 1 ویکینسی, سولیجر سٹی وارڈ کی 1 ویکینسی, سولیجر آرٹیزن اینڈ میٹرالوجی کی 1 ویکینسی, سولیجر ووڈ ورکس کے لیے 1 ویکینسی, ڈریسر کے لیے 4 ویکینسی, دین مسال چائی 1 ویکینسی, ٹیلر کی 1 ویکینسی, ہاؤس کیپنگ کی 5 ویکینسی, واشر مین کی 3 ویکینسی, سولیجر کلرکل کی بھی 4 ویکینسیز ہیں, سولیجر شیف کی 1 ویکینسی ہے اور سولیجر ڈریسر کی 1 ویکینسی. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ لیجیے, منیمم ایج 18 ایئرس, میکسیمم ایج 42 ایئرس. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیٹیگری وائز آپ دیکھ لیجیے, جنرل ڈیوٹی کے لیے 10th پاس 45% مارکس کے ساتھ, ہر ایک سبجیکٹ میں انڈیویجولی 33% مارکس ہونی چاہیے. اسی طرح آپ سولیجر کلرک کے لیے 10+2 آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی اسٹریم میں آپ نے کیا ہو, آرٹس, کامرس, سائنس, 60% مارکس کے ساتھ. اب سولیجر ٹریڈس مین کے لیے یہاں پہ ٹریڈس بتایا گیا ہے کہ کسی ٹریڈ میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ہونی چاہیے. اسی طرح سولیجر ہاؤس کیپنگ کے لیے 8th پاس, تو ٹٹوز کے لیے یہاں پہ سارا کچھ یہ دے دیا گیا ہے. پھر آپ کے پاس فزیکل فٹنس ہونی چاہیے, وہ بھی یہاں پہ مینشنڈ ہے. اس کے علاوہ کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ کو ساتھ رکھنے ہیں جب آپ ریکروٹمنٹ ریلیز میں جائیں گے. ایک تو ڈاکیومنٹس کیا کیا چاہیے, برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن, ڈوموسائل سرٹیفکیٹ, کاسٹ, ٹرائب یا کمیونٹی سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہو, کریکٹر سرٹیفکیٹ, میرشل اسٹیٹس سرٹیفکیٹ, سپورٹ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے, پین کارڈ یا آدھار کارڈ, اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس 20 کاپیز آف پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور انہی کو ساتھ لے کے آپ جو ہے یہاں پہ جا کے اس ریکروٹمنٹ ریلی میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. ایک اور نوٹیفکیشن ہے, ایک اور ریکروٹمنٹ ریلی ہے, اس ریکروٹمنٹ ریلی کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ ریکروٹمنٹ ریلی ہے, ایڈورٹیزمنٹ فار ٹیریٹوریل آرمی ریکروٹمنٹ آف 159 انفینٹری بٹالین ٹیریٹوریل آرمی ڈوگرا, لیکن یہ 8 سے 20 نومبر تک ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ جو 8 سے 20 نومبر تک ہے یہ ڈوڈا میں ہوگی. یہاں پہ ریکروٹمنٹ جو ایریا بتایا گیا ہے ڈوڈا ہے. 8 نومبر کو اکراس یوٹی, آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے کشمیر کے یا جو ہے جموں کے جو بھی ڈسٹرکٹس ہوں, تو آپ یہاں پہ حصہ لے سکتے ہیں. 9 نومبر کو ڈوڈا کے آس پاس کے جموں کے علاقے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, چھننی, بسنت گرہ, رام نگر ڈسٹرکٹ ادھمپور کے. 10 نومبر کو کٹرا ریاسی, دین بوماگ اینڈ چاشنی تحصیل یا اس ریاشی کے لیے. اسی طرح 11 نومبر کو بھی الگ تحصیل کی بات بتائی گئی ہے. 12 نومبر کے لیے کشتواڑ وڈون اس کے لیے رکھا گیا ہے. مروا 13 نومبر کے لیے دچھن درابشالہ کشتواڑ میدان مچھل مغل میدان تحصیل کے لیے رکھا گیا ہے. 14 نومبر کو بانی ہل رامبن کے لیے رکھا گیا ہے. 15 نومبر کو بٹوٹ گول پوگل پرستان رامسو کے لیے رکھا گیا ہے. 16 نومبر کے لیے ڈوڈا بدروا گندنا بھالا تھاتری بیلا تحصیل کے لیے رکھا گیا ہے. اسی طرح 17 نومبر کے لیے کچھ اور تحصیل کے لیے رکھا گیا ہے. 18 نومبر کے لیے بھی کچھ اور تحصیل کے لیے رکھا گیا ہے. پھر 19 نومبر کو بتایا گیا ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس کا اکٹھے میڈیکل ایگزامینیشن یہاں پہ ہوگا. تو سولیجر جنرل ڈیوٹی بھی ہے, اسی طرح یہاں پہ کلریکل کیڈر کی بھی ویکینسیز ہے. تو لیکن 8 نومبر کو آپ یاد رکھیں, 8 نومبر کو صرف سولیجر کلرک اینڈ ٹریڈس مین ویکینسیز کے لیے ہی یہاں پہ جو ہے ریکروٹمنٹ ریلی منعقد ہوگی. تو مائی ڈیئر فرینڈس, یہ جو 3 ریکروٹمنٹ ریلیز منعقد ہو رہی ہے اکراس جموں اینڈ کشمیر کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, جو کہ ٹیریٹوریل آرمی کے ڈفرینٹ بٹالینز ہیں 159, 160 اور 161. تو یہ بٹالینز یہاں پہ ریکروٹمنٹ ریلیز منعقد کر رہی ہے. اگر آپ آرمی کے اس جابز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور آپ ان نوٹیفیکیشنز میں ان ریلیز میں حصہ لے سکتے ہیں. آل دی بیسٹ ٹو دوز ہو ول اپلائی. ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو اینڈ فروٹفل رہا ہوگا. ایسے ہی جاب ریلیٹڈ ویڈیوز کو روزانہ حاصل کرنے کے لیے چینل کے ساتھ آپ بنے رہے. ملتے ہیں ایک نئی جاب نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آل دی بیسٹ, کیپ واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ.